ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲେଇଟା କୋଉଠି ଶୋଇଛି। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଟିକେ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇକି ଶୋଇଛି ଏଇଠି। ଓ ବିଲୁ, ତା ଆଖି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଚମକୁଛି। ଥକା ହାରା ହେଇକିନା ଶୋଇଛି। ବିଲୁ, ଓ ମିଆଉ ମିଆଉ, କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଥକି ଯାଇଛୁ? ହଁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ କହିଲୁ? କେମିତି ଯିବୁ ତୁ ସେଠୁ? ଦେଖି 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 ଆହା। गुड इवनिंग एवरीवन, केमती अच्छा समस्ते? आई होप समस्ते भलरे थे, मस्त थे। मु भी बहुत भलरे अच्छी। आज राति ही ब्लॉगटा स्टार्ट करदेली बिकज एमती इच्छा है। खाई खुआ सारे तापर भाविली सबुदिन तो सकाळु सकाळु स्टार्ट कर, आज टिके राति स्टार्ट करदा। देखले तो से पिलेटा केमतीका शोईथिला एंड कौन कहबी, आखि पूरा ग्रीन ग्रीन ही होता ना। आपण मैंने तो खाई सारी थे, राति बाजला 9टा। से आम आसगलु शोयापाई। पुणी राति 3:30 उठा पड़ो। निद तो भांगी जाऊँगी 3:30 बेलू, से उठी पड़ुची। उठी सारा पर बस एमतीका इच्छा है टे कथा तो इच्छा है कथा गली। आपण मैंने मोर चैनल को तो भल पाँच, आई नो, बट आउ टे बेसी भल पातु, आउ टे बेसी लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दिंतु है, ताकि बस सब्सक्राइब कर दिंतु। आ भल भल जिनस आसो, राइट, भल भल कंटेंट सब आनी, भल भल ब्लॉग्स आसो, एमतीका कथा। चलतु मुझे शोवा उपरे अच्छी, निद तो लगे तो काली देखा, ठीक अच्छे, काली देखा। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राति बाहिकी सकाळ हो सारे। आ राति काली एते वर्षा जे आउे करेन्ट भी एवं काटी 8टा ରୁ 1 कहीं रास्ता काम चलती। एवं आम उदला पूरा रास्ता एकदम माने नेशनल हाईवे भाया हो गलानी, जुआड़ देखो रास्ता काम चलती। चलो किसी तो गोटे भल कम हो नहीं, एत दिन पर किसी तो गोटे भल कम हो तो देखा जाओ। उदला पूरा रिडेभलपमेंट उपरे अच्छी एंड आउ कौन कहबी, आउ है आमे खाई पी सारी मंदिर जाई आसी सब कम सारिकिना तापर ये बसीचु। लाइन तो नहीं, मु 2-3टा आउच लाइट बंद करदे बिकज लाइन नहीं ना, से गोटे बेलू जाइए आसो। से फिलहाल मुझे टे पलि आसती रिल्स फिल्स बनवाई। रिल्स बन सारापर तापर आम देखा आम कौन करवा। एटा किए खोल देछि ना कौन? खरा तो खरा, वर्षा है किसी फायदा नहीं। कहीं कहले खरा जोरे हो, देखते केते खरा हो। तेणु वर्षा ही किसी लाभ ना, आहरी एकदम जोर जमती माने पूरा हेलस्ट्रम हवा दरकार है, से भाया हेले जाके हम ना कि हेनी। मम्मी आमर किस कर देखा, मम्मी आमर घुड़ुम घुड़ुम बोधे जे मम्मी आमर घुड़ुम घुड़ुम। मु देखौनी, मु तुमको देखौनी, मु तो मो आड़ को करछि। तमे एना मम्मी ना सुइब, तेणु एना से किछि सुनिबनी। ना ना 3टा उठी के मु आउ सुइबी किसो 3टा उठी जा। मु मम्मी को एना देखौनी हैला, मम्मी एना सुइबा कार्यक्रम रे अछि, तेणु सी एना देखेला माने सी एना पूरा हुं करियो। तो मु देखियो ना सुनी हैला, तुम निज को निजे देखै होता। आ मु तो निज को निजे देखै होची, मु आ कोन तुमको देखौची? तुमको देखौनी मु मुडी दे मुडी सुई जाए। हेलो राति रो पुओ को घोसी देनी, सकाळे मां को घोसी देनी, मोर दीपरे बापा को घोसी देनी। आलो मते के घोसी जो टिके घोसी दो ना, मते के घोसी दो ना टिके, मोर भी तो गुड़ बथा करूची। हैं घोसी दिया टिके, हैं दीपरटा ए खाई सारला परे हैला। एना मम्मी को घसा जीव। तेल आण पूरा घसी माजिकी
ଆଣିକି ଘଷିଲେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୋଇଯାଏ। ବାସ୍ ତୁମେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୋଇବ ଟିକେ ଖଟ ହେଲା ମାନେ ଏଇ କିଏ 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 ଆସିଲା ହବ ତୁମେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ଶୋଇବ ଏଇନା ଘଷତେ କି ସେ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ଆଣିବି ହଁ ଯାହା ଆଣୁଛୁ ଘଷାଇ କରିଦେ ଘଷାଇ। ହଁ ଘଷାୟ କରିଦେବା ଆଉ ଆଜି ତରକାରୀ କିଆ ହଁ ଆଜ୍ଞା କିସ କରୁଛି କିସ ଆଉ କରିମି ମମ୍ମିର ଘଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାତିର ମୋ ଭାଇର ଘଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ଦିନ ବେଳେ ମମ୍ମିର ଘଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷା ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲ କଥାଟା ସେଟା ଟିକେ ତମେ ଟିକେ ଭାବିକି କୁହ ହେଲା ମମ୍ମି ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ନା 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 ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିମିନି ଯାହା ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିମିନି ପଛେ ମାନେ ଗୁଡ଼ ହାତ ଫୁଲିକି ମୋର ଗୁଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ଗୁଡ଼ ଫିଟି ଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିମିନି କିସ ଯେ ହେଇଛି ମମ୍ମିର ମେଡିସିନ 1000 ଟଙ୍କାର ମେଡିସିନ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ନା ମାନେ ଏମିତି କାହାର ସାହସ ଅଛି ଯେ ମେଡିସିନ ମମ୍ମିକୁ ଖୁଆଇଦବ ହେଇପାରିବନି ସେ ଗୋଟେ ଖାଇଥିବ ତା ପରଦିନ କହିବ ମୋର ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ସବୁ ଠିକ ଏକଦମ ଦେଖିଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ଲ ହେଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଲା ଆମର ଟିକେ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ରଞ୍ଜ ଘଷ ଟିକେ ଫୁସୁର ଫାସୁର ରୋଗ ଭଲ ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାଁଟା ଶୁଣିଦେଲା ମାନେ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ଅଛି ପରା ଡାକ୍ତର ନା ଶୁଣିଦେଲା ମାନେ ଏ ମୋର ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲା ହସୁଛୁ ମତେ କହିଲେଣି ଦାଣ୍ଡ ଘର ଜଗେ ଆଉ କଣ ଘଷିରେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଜଗିଥା ବାପା ଆମର ବାହାରି ଗଲେ ମାର୍କେଟ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଘର ଜଗିବି ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଘରଟା ବଡ଼ ମାନେ ଜାଗାଟା ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି ଠିକ୍ ଆଉ ଏପଟେ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ମେନଲି ଜାଗାଟା ବଡ଼ ଦେଖାହେଇଛି ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କାର୍ଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଉପରେ ତ ସେଡ୍ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦରି ପକା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଖରା ଏତେ ହେଉଛି ଯେ ଆଉ ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଚାଲି ହେବନି ନହେଲେ ସେଇପାଇଁକା ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସେଡ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ ଫିଲହାଲ ଏବେକା ପାଇଁ ଠିକ୍ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ମୋ କାମ ହେଲା ଘର ଜଗିବା ପ୍ଲସ୍ ମାମିକୁ ଘଷିଦେବା ପ୍ଲସ୍ ପରିବା କାଟିବା ଏତିକି କରିକିନା ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ରିଲ୍ସ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସବୁ କିଛି କରୁଛି କ'ଣ ଯାହା ବି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ରାଇଟ୍ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇକିନା ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରାଇଟ୍ ତ ୟେସ୍ ଏମିତିକା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବ୍ଲଗ୍ କାଲି ରାତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜି ସକାଳେ ଏମିତିକା ହେଇକିନା ଚାଲିଗଲା ଆଉ ବିଶେଷ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲର ତ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ इंस्टाग्राम को भी मोर फॉलो कर दिंतु मोर हिंदी चैनल को भी फॉलो कर दिंतु मोर यही चैनल को भी फॉलो कर दिंतु माने सब्सक्राइब कर दिंतु राइट माने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु इंस्टाग्राम को फॉलो करंतु एंड मोर फेसबुक रे जाइकिना फेसबुक पेज को भी फॉलो कर परिबे एंड फेसबुक को भी फॉलो कर परिबे राइट तो चलो देखा अब नेक्स्ट व्लॉग रे टिल देन टाटा बाय बाय हर हर महादेव।